नमस्कार मोर न्यूज चैनल प्लीज सपोर्ट मी आपण को भल पाया मो पाया आशीर्वाद। हेलो मुझे एपिना ओडिया ब्लॉग में स्वागत करुच्ची मनी ब्लॉग को आशा कर भल थे मु तो बहुत भल आशा कर आपण मैंने निश्चय भलरे ही थे यहाँ भलरे ही था भगवान पाखे एति मो सब प्रार्थना समस्ते भलरे समस्त भल लगे मत प्रभा जो कहली भल अच्छे टिके थंडा एते थंडा माने कथा कहला बेलू टंटी कथा लगुच एत जो थंडा नहीं है मोर गोटे थंडा ने माने गोटे थंडा हेबाकू माने थिले मते बहुत डर तो थंडा हो मते माने कथा कहर भी मते टिके जगी कथा पड़े कहीं मोर पुका दांत बहुत सारा पुका दांत थिला उपड़ा होता गोटे तथापि आहरी यही साइड दीटा पुका दांत पेन माने एत जोर पेन कर कथा कही पाने मु 3 दिन है वीडियो भी पकेऊ नहीं एत जोर पेन बिंधुची एत जोर पूरा देखिए यहाँ टे फुलिला भाया देखा बिंधुची मैंने एत जोर पेन हो कही पाने कथा कह मैंने एपटू मैंने खाई तो पारूनी 3 दिन है वीडियो पोस्ट भी कर पारूनी एपटू मैंने एत जोर पेन हो मैंने गोटे जंत्रणा है इच्छा होनी वीडियो करने हाँ कि पाखर अच्छी मोबाइल देखे निजे निजे करा पड़ो कहीं पेन को कथा न कही पाने वीडियो केमती करमी आपण मानक कौन पिक्चर देखेबी कि निहाती कथा न कही पाने तो हम ना मेडिसिन खाई शुई पड़ी सन्ध्या होगा उठिनु भाविले टिके भल लगुच टे वीडियो टे आज टे आरंभ करदे कालिका से आज सन्ध्या आरंभ करुच्ची मैंने किसी खराब भाविए माने आपण मैंने निहाती देखिपे के पेन माने फुली के देखिपे मत के पेन हो कथा कही पाने एपट मैंने बहुत कथा ये पूरा माने बाजीगला भी बिंधुचे एत जोर पुका दांत आपण पुका दांत देखे पुका दांत बहुत मैंने पेन एत जोर हो कही होने जाऊँ बहुत सारा काम भी पड़ी झी उठ से शुई झील शोती मुझे मेडिसिन खाई शुई पड़ी एत जो निद थंडा अच्छी देह ना निद प्रबल आसूची शुई पड़ी तंटे पट थंडा बसा तंटे भी बथा सरस्वती पूजा केमती कटिला मुझे निहाती टिके वीडियो जस्ट टिके वीडियो जाइथिनी वीडियो करथिनी से वीडियो टिके पकईदेमी आपको केमती देखेनी सरस्वती पूजाटा गोटे सरस्वती पूजार गोटे सर्ट वीडियो छाड़ी थी कॉपी राइटिंग आसीगला बोले मुझे निहाती काटिदेनी से डिलीट मार देती ठंडा प्रबल 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 ठंडा मत एत जो ठंडा कही हेनी कथा कही हेनी भावुँ आपण मानक से वीडियो टिके जस्ट टिके वीडियो पकेम बोले कि मैंने कौन कर सरस्वती पूजा केमती आपने काटे बहुत सारा काम अच्छे झीर गुंड करार अच्छी चूड़ा गुंड करार अच्छी वीडियो टी लास्ट पर्यटन देखूँ देखिए पूर्व सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिखाँ पाखे बेल बटन को क्लिक कर दिखाँ वो न्यू न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आप शीघ्र पहुँच पारे देख सारा लाइक कमेंट शेयर करें जमार बुलाते लाइक कमेंट शेयर कर दिंतु आपन कौन लिप्सार कथा देखे लिप्सा तो आप जानते हैं मिक्सचर जरी धरी खाए से सब जरीटा धरिकी खाए से जरी धरी ही तार आरंभ हो जरी धरिकी खाऊ से गिना ने पसंद कर से आनिया खाइ अल्प खाइ किंतु से बहुत जिनस देवा दरकार तार अटा चकुची देखते अटा चकुची झील रुटी करमी अटा चकुच सारे देखिए लिप्सा पछपटे ठिया भावुती हाय आपण मैंने भल अच्छा तो पचार पचार आपण मैंने खुशी तो मैं भी
ଅଟା ଦେବି ତମକୁ ଅଟା ଚକୁଡ଼ା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେବି ହେଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେବି ଭାବୁଥିଲି ରୁଟି ଖାଇଥାନ୍ତି ଭଲ ରୁଟି ଖାଇଲେ ମୋର ଭାତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କାରଣ ଭାତ ମୁଁ ଅଧିକା ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି ରାତି ପାଇଁ ମୁଁ ମନେ ନାହିଁ ଚାଉଳ ପକେଇ ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଭାତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମାନେ କାଲିକି ଭାତ ମୁଁ ବି ପଖାଳ ଖାଇନି କାରଣ ଏତେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଯେ ଦେଖିପାରୁଛି ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ରୁଟି କରୁଛି ହେଇଗଲା ଆମର କଡ଼େଇ ତିଆରି ରୁଟି ନାଇଁ 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 ମାମା ଭିଜେନି ତମ ଅଟା ଦେନି ଖେଳିବ ରୁଟି ନେଇ ଖେଳନ୍ତି ନା ମିଛ ମାମା କୁହନି ଖାଇଥିଲ ମିଛ କୁହନି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମାମା ମିଛ କହିନେ ମହାପାପ ହଉ ତମେ ଟିଭି ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଯାଉ ଚାଲ କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଲେ ରୁଟି ଭିତରେ ତାପରେ ଆଗରୁ ଚୁଡ଼ା ଭାଜିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ଏଇ କଡ଼େଇର ଚୁଡ଼ା ଭାଜି ଆମେ এই কড়াইরে আমি চুড়া ভাজি দেবা চুড়া লেগে আছে ଚୁଡ଼ା ଆସିଗଲା ମତେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବା ଆଗରୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଣିଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ଭାଇ ଆଣିଲେ କିଣିଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ପଇସା ଥଣ୍ଡା ମାମା ଥଣ୍ଡା ଧରି ଯାଅ ନେଇକି ଚୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ା ନେଇକି ଯା ସପରୁ ଦେ নষ্ট হাজার হাজার এবে যা भाजी सारे चूड़ा भाजी रख सारे चूड़ा भाजी रखिले चूड़ा भाजी पेपर पर रखी कड़ा सुला मु भाजुची कड़ा सुला भाजुची चूड़ा भाज सारे स्पेलिंग एपर करू जेड पर पर्यंत से स्पेलिंग कर पढ़ुची भाजी दूसरी तार स्मॉल लेटर आ कैपिटल लेटर एबीसीडी से सब तार कंप्लीट हो जाए से जानी पार्चे सब आपे से स्पेलिंग कर पढ़ी पार्चे हाँ मामा शुभुची पढ़ पढ़ है आप बहुत थोड़ी स्पेलिंग कर पढ़ुची मत ठंडा अच्छे मुझे न रेडी करी तार चूड़ा गुंड भी सरी जाइए मामा पढ़ शुभुनी हाथ स्टिक नाई तादर भी स्टैंड नाई तादर हाथर पेन केते जोर हो मते ए हाथ पेन बहुत हो मैं ए हाथ
ବାହାତରେ ମୁଁ ଧରି ପାରିନି ପୁରା ପେନ୍ ବଡ଼ ଯୋଉ ପେନ୍ ହେଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଆ ତ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଆ ତ କରିବାର ଏଇଆ ତ ମୁଁ ମୁଁ ହେଲା ଦେଖିବ ତ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଚାର୍ଜ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି କରେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଇଛି ମୁଁ ଏପଟ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ କରିମି ବୋଲି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଲା ବେଳକୁ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା ଗୁଣ୍ଡ କରିପାରିନି ଏବେ ଏଠି ସପ ପକେଇକି ଲିପ୍ସା ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବହି ଟିକେ ପଢ଼ିଦେଲା ପଢ଼ିଦେଇକି ଏଇଠି ଲିପ୍ସା ମୁଁ ବସୁଛୁ ଯାଉଛି ଭାବୁଛି କରେଣ୍ଟ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ନା ଜାଣିନାହିଁ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ଆଗେ ରୁଟି ଚକୁଡ଼ି ଦେବି ତା ପାଇଁ ଯାଉଛି ରୁଟି ଚକୁଡ଼ି ଦେବି କରେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ମୁଁ ପୁରା ଭାରି ଇଏ କରି ରଖିଥିଲି ଏଠି କାଜୁ କାଜୁ ବାଦାମ ସୋଲା ଗହମ ସବୁ ତାକୁ ବି ମିକ୍ସ କରି ତାକୁ ବି ମିକ୍ସ ହେବ ସିଏ ବି ମିକ୍ସ ହେବ ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସ ହେବ ତାପରେ ହାଫ୍ ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ସେଟା ବି ମିକ୍ସ ହେବ ଆମେ ଏଠି ଶାଶୁ ମାଙ୍କ ତଳେ ଶାଶୁ ମା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ତଳେ ବସିଛୁ ବସି କାମ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି ସାଙ୍ଗର ଦାନ୍ତଟା ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ କରୁଛି ଦାନ୍ତ ବି ବଡ଼ ଜୋର ପେନ୍ କରୁଛି ନା ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜାଣିନାହିଁ କି ସେ ନୂଆ ନୁହେଁ ସେ ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେଇଟା ପିନ୍ଧିଛି ଦେଖ ଗିଗି କଥା କୁହନ୍ତିନି ନୂଆ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧିଥିଲ ସେଇଟା ମିଛ କୁହନ୍ତିନି ମାମା ପାପ ହବ ମିଛ କୁହନ୍ତିନି ସେଟା ଚାନ୍ଦ ଲକେଟ୍ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିପାରିନି ଝିଅର ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ସରିଯାଇଥିଲା ନଥିଲା କାଲି ସକାଳେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବି କରେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ହିଁ ଶୋଇବି ଆଜି ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ କାଲି ସକାଳ ଝିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେବ ମୁଁ ଯାଉଛି ନହେଲେ ରୁଟି ନେଇ ଆସେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବେ ଆଉ ସବୁ ତ ଅନ୍ଧାର ଦେଖିପାରୁଛେ କାହିଁକିନା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ହଲ୍ର ଖାଲି ଆମେ ଚାର୍ଜ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ହଲ୍ର ବସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେହଟା ଭଲ ନହେଲାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କିଛି କଥା କହିପାରୁନି କାହିଁକିନା ମୋ ନାକରେ ଫିଟୁନାହିଁ ମୋଟେ ନାକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ ସେଟା କପିରାଇଟ୍ ଆସିଗଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ହେଲା ସେଟା ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବି ଦେଖ ମୁଁ ସେଇଟାରେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଛି ସରସ୍ୱତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଭସାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମେସେଜ୍ କରି ମୁଁ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ତାହେଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବି କାରଣ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି କାରଣ ମୋ ଦାନ୍ତଟା ସବୁବେଳେ ପେନ୍ କଲା ବେଳକୁ ନା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କିଛି କାମ କରିବାକୁ କଥା ତ କହିପାରିବିନି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କ'ଣ ସେପାଇଁ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ ଏଥିରେ ଦାନ୍ତ ପେନ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦାନ୍ତ ଯୋଉଟା ହେଲାଣି ଉପଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ଦାନ୍ତ ଏଭଳିଆ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଉପଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକିନା ସିଏ ବହୁତ ସିଏ ଦାନ୍ତ ଏକ୍ସରେ କଲେ ଇଏ କଲେ ଏତେ କଲେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ତା ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଉପଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିହାତି 20,000 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଦାନ୍ତ ଉପଡ଼ା ହେବ 20,000 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ର ଲେଖି ସବୁ ଦେଲେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦାନ୍ତ ଉପଡ଼ା ହେବ ମୁଁ କହିଲି 20,000 ଟଙ୍କା ଦାନ୍ତ ଉପଡ଼ା ଏ ବାବା ରାଜି ହେଇଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଯିବା ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଏଠି ଉପାଡ଼ିବିନି ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇଯିବି ମୁଁ ଉପାଡ଼ି ବୋଲି ଏତେ ଇଏ ହେଇନଥିଲା କାହିଁକିନା ସେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲେ ସେ ପଳେଇଲେ ତାପରେ ମୋର ଏତେ ପେନ୍ ବି ହେଉନଥିଲା ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ଏଇ ଦାନ୍ତରେ ପେନ୍ ହେଉନଥିଲା ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଦନେ ହେଇଛି ନା ସେଇଟା ପେନ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି ପେନ୍ ଦାନ୍ତଟା ଉପଡ଼ା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କ'ଣ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଝିଅ ଆପେ କ'ଣ ବୁକ୍ ଆଣି ସେ କଲରିଂ କରିବା ବୁକ୍ରେ ବସି କଲରିଂ କରୁଛେ ଲିପ୍ସା ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ତା ମମି ଯିଏ ମାନେ ମୋର ବଡ଼ ଯା ସେଇ ବୁକ୍ଟା ପଠେଇଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସେ ଓଡ଼ିଆ ବୁକ୍ ପଢ଼ିବ ବୋଲିକି ସେ ତ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କାଢ଼େ ଟିକେ ପଢ଼ିବ ବୋଲିକି ସେ ଆପେ ଟିକେ ଦେଖିଲାନି ହଁ କଲର୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ହଁ ତା ବଡ଼ ମା' ଯେ ମମି ଡାକେ ସେ
से ये बुकटा पठे हैदराबाद को उड़िया उड़िया आम छवि बही लिप्सा पढ़ियो ताको भी अवा शिखा पड़िया ना हिंदी आ शिखा ना तुम ओडिया भी शिखा निहाती दरकार निहाती ओडियाटा ओडिशा निहाती ओडिया दरकार इंग्लिश मीडियम पढ़ने भी से ओडिया निहाती ओडियाटा रही ना कि ओडिया भी शिखा दरकार जाऊँ बसमी कौन जाऊँ अटाटा नहीं रुटीटा नहीं आसे झील रुटीटा चकुर देवी मुंड फुंड मैंने मेडिसिन खाई दीपर भी मु रुटी नापी आसनी करेन्ट आसीगला रुटीटा चकुरी दिए चकुर दे सारिके सीटी पकई सारे चकुरी चकुर दे सारापर गुंड करिया सब रखी देखिपे गुंड कर गुंड करिया इसका मतलब ये हेयर ग्रोथ ऑयल भी है। इसमें ड्रिंक एलोवेरा ठीक अच्छे भागा भागा मामा टीवी ये आगु डिश आगु उठानी ये बोर्ड आगु से इनाटा उठाई देने तारा तारा देखीदे रुटी चकुड़ी तारा तारा देख सारा सागे कथा गरम क्षीर मैं टंटी एत जो बथा लगुच ना गरम क्षीर टी आनी पी सारे गरम क्षीर टी अल्प अच्छे गरम क्षीर टी पीदेमी टंटी बथा लगुच ना मुझे तो चा पीएनी मोटे चा पी रात किए चा पीए मुझे हल्का लगे टंटी टी गरम क्षीर आनी पीऊँ गरम गरम क्षीर थंडा एत जोरे नाक फिटुने टंटी बथा तार दांत पेन कर सब बथा ना एत आउ कौन कहमी वीडियो टी ये एंड कर दूचे पुणी देखा पुणी काली न्यू ब्लॉग माने नुआ ब्लॉग काली गोटे ब्लॉग देखा फोन देखा काली मो दे पूरा फिट हो काली मुझे मेडिसिन खाई पूरा गला आज्ञा ओके ओके आने ये रोचे नमस्ते भल था समस्ते जय जगन्नाथ कहीदे रोचु जय जगन्नाथ गुड नाइट I love you. मो झील समस्त फ्रेंड मान आई लव यू कहीदेला थैंक यू।